Assalamu alaikum. This is me, Annie Wakil. Welcome back to another vlog. Welcome back to another beautiful day. And जनाब आज है जनाब हमारा 2023 का लास्ट डे और कुछ ही मिनटों बाद, अब तो घंटे भी नहीं रह गए, सिर्फ कुछ 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 मिनट की दूरी है और फिर हमारा जो है वो अभी हो रहे हैं इस टाइम अपना जनाब आधा घंटा है, 11:24 हो रहे हैं और सिर्फ आधा घंटा है हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होने में। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जनाब यहाँ पे भी मैं ये चीज़ भी क्लियर करूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं भी यही कहती हूँ और यही समझती हूँ, लेकिन जब हम सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सारा काम जो है वो अपना इसी कैलेंडर के हिसाब से कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारा तो नया साल जो है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। बेशक बिल्कुल सही कहा, जिसने भी जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि जी हमारा नया साल जो है वो मुहर्रम से ही स्टार्ट होता है। लेकिन हम सारे जितने भी अपने शेड्यूल हैं, ज़िंदगी के जितने भी काम हैं, बच्चों की स्कूल गोइंग है, अपना सोशल मीडिया से अपने काम रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, हमारे लाइव सेशंस हैं, हमारे या जो भी हमारी एक डेली की रूटीन जो भी है, तो वो हमारी इसी कैलेंडर से चलती है। तो ऑब्वियसली ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जी हमारे लिए ये नया साल नहीं है, बिल्कुल नया साल है। और बस आज के दिन के लिए दुआ यही है, क्योंकि न्यू ईयर नाइट पे यार आप लोगों को पता है कि इतनी ज़्यादा हुल्लड़बाज़ी, इतना ज़्यादा शोर-शराबा, इतनी ज़्यादा यानी ये जो हवाई फायरिंग का सिलसिला है और ये सारे जो मामलात हैं, इसकी वजह से इतने लोगों की जानें भी जाती हैं, लोग ज़ख्मी भी होते हैं, परेशान होते हैं, आवाम परेशान होती है। अब मुस्तकिल कोई तकरीबन 10 बजे से हमारे एरिये में जो है वो पटाखेबाज़ियाँ और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कुछ बच्चे, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को एन्जॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पे बच्चे नहीं हैं या जहाँ पे कोई मरीज़ है या कोई दिल का पेशेंट है या कोई बीपी का पेशेंट है, तो उनको जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को हमेशा से ही कहती हूँ और मतलब पसंद भी नहीं है मुझे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यार, देखें नया साल हमें जो है वो इस चीज़ के साथ, आतिशबाज़ियों के साथ या फिर ये पटाखे और हवाई फायरिंग इनके साथ अगर हम करें तो फिर हमारे नए आने वाले साल में तो यही सारी चीज़ें शामिल होंगी। और अगर हम इसको यही इसी चीज़ को अगर हम जो है वो नेक दुआओं के साथ, अच्छी कोशिशों के साथ दुआएँ करें, एक-दूसरे के साथ प्यार बाँटें, खुशियाँ बाँटें, किसी के यहाँ मिठाई ले जाएँ, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, तो नए साल की खुशियाँ आप ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से मनाएँ, आप दूसरे तरीके से भी मना सकते हैं। और दूसरी ये कि मैं आज जो वीडियो बनाई है वो इसी वजह से बनाई मैंने कि नए साल के लिए आज, क्योंकि सारा दिन जो है वो संडे था, तो ऑब्वियसली इतना बिज़ी डे था कि कुछ मेरे फ़ादर के घर की जो है वो शिफ्टिंग भी चल रही थी, तो मैं वहाँ भी बिज़ी थी। तो मैं सारा दिन आज कुछ भी नहीं बना सकी, कोई भी वीडियो नहीं बना सकी। तो बस अभी मैं आई थी रूम में, मेरा ये ऑनलाइन रूम आप लोगों को सबको ही पता है कि मेरा ये पीछे आप देख सकते हो, ये मेरा ऑनलाइन रूम है और मैं यहाँ पे लाइव के लिए आई थी, तो मैंने कहा चले थोड़ी-सी पहले वीडियो आप लोगों के लिए बना लें और एक मैसेज जो है वो अपना कन्वे करते हैं। क्योंकि हमारी जो ये सोशल मीडिया पे जब हमारी जो कोई वीडियो जाती है, तो जब तक हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने मैसेज के ज़रिए, चाहे हम इतना सा मैसेज दें, छोटा-सा दें, लेकिन हम कोई अच्छा मैसेज आगे कन्वे कर सकें। तो कोशिश यही करें कि आने वाले साल में जो पिछले साल में हम लोगों से गलतियाँ, हक़ तलफ़ियाँ या जो कुछ भी गलत हुआ है, तो वो आने वाले साल में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम आने वाले साल में जो है वो ये सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। लोगों के साथ जितना हो सके ना अच्छा करने की कोशिश करें, रिटर्न में सिला ना माँगें। क्योंकि देखें, बंदे की मैं कहती हूँ कोई ज़ात, कोई औकात नहीं है कि बंदा आपको कोई सिला दे सके। सिला देने वाली ज़ात ना मेरे रब की है। तो आप लोग अच्छाइयाँ करें, मैं मुझ समेत, मैं खुद भी यही चीज़ को सोचती हूँ कि हम ये ना सोचें कि यार सामने वाला हमें क्या दे रहा है। बस अच्छा करें, कोशिश करें कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। और बाकी आगे सामने वाले को भी हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बेशक बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे, सबको तौफ़ीक दे के आगे लोगों के साथ अच्छा और भला कर सकें, अच्छा कर सकें। बाकी आज के लिए यही है कि यही मैसेज है कि आप लोग जो है वो जिनके
دعا بھی ساتھ ساتھ یہی ہے کہ رب العزت اللہ پاک جو ہے وہ اب جن کی بھی جو بھی نیک خواہشیں ہیں، دعائیں ہیں، مرادیں ہیں، پروردگار بس میں کہتی ہوں اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری جو ہے وہ تمام دعاؤں کو، ہماری کوششوں کو، ہمارے تمام رکے ہوئے کاموں کو پورا کرے، اور اس سال ہم جو ہے وہ سب کے گھر میں جو ہے وہ سب کے گھروں میں خوشیاں لائے۔ نیک دعائیں یہی ہیں کہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے، اور یہ دیکھو آوازیں سن رہے ہو نا آپ لوگ، یہ چیز ہے، جو بے روزگار ہیں ان کی اچھے اور ستھرے روزگار لگ جائیں، اور بہت زیادہ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں ان کے رزق کو کشادہ کرے، دسترخوان کشادہ کرے، مولا سب کی پریشانیاں دور کرے، اور بس یہی ایک میسج آپ لوگوں کو دینا ہے۔ اور آگے بھی آپ لوگوں کو ابھی یہی ہے کہ آگے آپ لوگ جو ہے وہ بجائے کہ آپ وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز اور وہ معافی نامے اور فلاں 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 فلاں، یار مطلب اسٹیٹس لگانے سے اگر کسی کو معافی ملنی ہوتی تو پھر تو کیا ہی بات تھی، یعنی اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی تو وہ تو آپ نے منہ پہ کی ہے نا، کسی کو آپ نے کسی کا دل دکھایا تو وہ آپ نے اتنی بری طرح دکھایا کہ اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، اور اگر آپ اس سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک اسٹیٹس کے ذریعے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، یہ کتنا تضاد ہے، مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسٹیٹس لگانے سے ہی معافیاں ملنی ہوتی تو پھر تو کیا ہی بات تھی، ہر کوئی انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا دل دکھاتا، حق تلفی کرتا، برا بھلا کہتا، اور پھر گھر جا کے جو ہے وہ ایک اسٹیٹس لگا کے اور کہ مجھے معافی مل گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ ایسی معافی کوئی معافی ہے۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے یا کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، اگر آپ کسی کو برا کہہ سکتے ہیں تو آپ میں معافی مانگنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ اسٹیٹس لگانے سے سوری اور معافی نہیں ہوتی۔ تو باقی یہ ہے کہ نئے آنے والے سال میں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری کامیابیوں کے لیے، میری روزی روزگار کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اور باقی ایک کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں، اچھے آپ لوگوں کو میسج آگے کنوے کر سکوں، کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں سے چٹ چیٹ بھی کر سکوں۔ تو باقی جس نے بھی ابھی تک میرا چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ بہت ساری ناانصافی ہے میرے ساتھ، تو یہ ناانصافی نہ کریے، میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، کیونکہ تاکہ جب بھی آپ لوگوں کو بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تو کہیں سے بھی جو بھی نوٹیفیکیشن، جو بھی سب سے پہلے ویڈیو جو بھی پوسٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے، اور آپ لوگ اس کو ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے والے بنتے ہیں۔ سو جلدی سے جائیے، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بہت سارا پیار دکھائیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔